विजय असो. वंदे मातरम. भारत माता की जय. दाऊ नाईक तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. दाऊ नाईक तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. बोलो भारत की जय. वंदे मातरम. भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. मार्गदर्शन तुम्ही दिले. एक भारतीय जनता पार्टीची एक सिस्टम आसा आणि ताका आमी शिस्त म्हणटा अनुशासन आणि त्या डिसिप्लीन हातूंत भितर आमी सगळे आमचे कार्यावळी जातात. निवडून आयले जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाच्या पदा खातीर निवडणूक जी आसा त्या निवडणुकीच्या संदर्भात आयची मिटींग 30 तारखेक निवडणूक आसा आणि 29 तारीख फाल्यां हो फॉर्म भरपाचो आणि त्या दिसा सगळे स्क्रुटिनी आणि सगळे करून कोण कॅन्डिडेट आसा ते जाहीर करपाचे. त्याच बरोबर सावथाक एक वेगळे टायम टेबल आसा आणि नॉर्थाक एक वेगळे टायम टेबल आसा. त्या टायम टेबलाची तांकां पूर्ण म्हायती करून दिवपाक सगळ्यांकच खबर आसा तरी पण पूर्ण तांकां म्हायती दिवपाक आणि माहिती दिल्या नंतर ते विड्रॉवल आणि ती सगळी जी प्रक्रिया असते ती प्रक्रिया आमी तांकां समजून सांगिल्ली आसा आणि त्यानुसार फाल्यां कॅन्डिडेचर जें आसा ते कॅन्डिडेचर तांच्यांनी भरप आणि परवा जो हें आसा तो रिजल्ट ऑफिशियली डिक्लेअर जातलो आणि 31 तारखेक तांची शपथविधी जी आसा ते सेक्रेटरिएटान चेंबरान जाता ती जातली आणि फुडले जाणट्यान तांच्यांनी आपले विकास कामाक सुरवात करपाची. सो एनी आयडेंटिफाय कोणाक डिसायड तुम्ही केल्या पार्टीन बाबा कोण आसतलो? आमी उत्तर गोंयचे खातीर रेश्मा संदीप बांदोडकर हे अध्यक्षपदा खातीर तर नामदेव च्यारी हे उपाध्यक्षा खातीर जाल्यार दक्षिण गोंयान भितर सिद्धार्थ गांवस देसाय हे अध्यक्षपदाक आणि अंजली अर्जुन वेळीप ह्या उपाध्यक्षपदाक आयज मोगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांच्यांनी आपले दोन्ही कॅन्डिडेट्स तिन्ही कॅन्डिडेटा बरोबर येवन हांगा पत्र दिल्लें आसा आणि तांचो आमचो अदरवायज आमची युती आशिल्लीच आणि ती तांच्यांनी फूल सपोर्ट आसा तो आमकां दिला. त्या बरोबर आयज एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट हे तांणी आपलो तेंको जाहीर केला. सुनील जल्मी जाका सुनील बोमकार म्हणटात तांणी आपल्या विकास कामा खातीर आणि फुडल्या हाका लागून सरकाराक पक्षांची तांचे तेंको जाहीर केला. बट हाऊ वूड यू एलॅबोरेट की जो कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट आसलो तो तुमच्या ओन कॅन्डिडेटा अगेन्स्ट झगडलो? देवर इवन म्हाका कंप्लेना केल्ल्यो आय डोंट नो सी दॅट सम ऑफ द पार्टी वर्कर्स हॅड वर्क फॉर हिम. इलेक्शनाचे एक तुका सांगलें न्ही इलेक्शन जो पर्यंत आमी लढल्यात ते पर्यंत आमी प्रामाणीकपणे सगळे कडेन आमी इलेक्शन लढिल्लें आसा आणि इलेक्शन जातकीर ह्या सरकारान कोणाचोच भेदभाव करूं ना. सगळ्यांची कामां केल्लीं आसा. खंयच्याच आमदारान विरोधी पक्षाच्या खंयच्याच आमदारान किंवा कोणेंय सांगचें की आपली कामां करूं ना तेय आमच्या विरोधानच झगडले न्ही आमदारांच्या हातूंत भितर. ते कितें आमचे बरोबर झगडले हे युती नाशिल्ले ते कॅन्डिडेट म्हणजे ते कॅन्डिडेट येवचे न्ही आमी आमचो कॅन्डिडेट जिखचो ह्या खातीर अथक प्रयत्न केले विधानसभा आसूं किंवा लोकसभा आसूं. पण इलेक्शन सोंपले बरोबर जिखून आयिल्लो आसा. सर बट हाऊ इट इज फेअर इनफ की जो तुमच्या अगेन्स्ट झगडटा तुमच्या कॅन्डिडेटाक उडयता आनी तोच येता तुका तेंको दिता? एक सांगता इंडिपेंडंट जे असतात किंवा निवडून आयिल्ले जे कोण असतात ते आपल्या मतदारसंघाचो आपल्या हाचो विकास सोदतात आणि ते आमकां जेन्ना तेंको दिता तांकां सरकारान आसा केंद्रान सरकार आसा गोंयान सरकार आसा आणि त्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान विकास कामां करपाक पळयता. निवडून येवन कितें करतात बसतात वचचे ना न्ही तांकांय आपल्या मतदारसंघाचो काम करपाचें ना आणि खंयचोच भेदभाव कोणूच करचो ना न्ही तांचे बद्दलचो. तुमच्याच आमदारान जर कंप्लेन केल्ली की तो कॅन्डिडेट आहा तो BR संतोशाक कंप्लेन केल्ली की कॅन्डिडेट MGPन त्यांच्या तो कॅन्डिडेट सपोर्ट केला तुमच्यानी पळय तेका सपोर्ट केला आनी जिखून हाडला म्हणून ताजे जो कितें तांचो विशय आशिल्लो तो विशय ते आमचे कडेन उलयल्या BR संतोशी कडेन उलयल्या मुख्यमंत्री आनी आमी तांकां मेळिल्ले आसा आनी तो सगळो जो रिपोर्ट कितें आसा तो दिवपाचो तो सिलबद्ध रिपोर्ट आमी दिल्लो आसा. So what happens to your MLA? फाल्यां MLAच्या घेतून एक no what happens to एक MLA कॅन्डिडेट समज तो शेणलो so does he become weak or what happens? MLA
हो पूर्ण मतदारसंघात जे पळय आपले बळग्याचेर जे जिखून आयिल्ले आसा पक्षाचे बरोबर जिखून आयिल्ले आसा तांकां हें सायडीन दवरून की ताका व्हडले आमी हें करतले काम करतले किंवा सांगनासतना काम करतले अशें कांयच ना. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्ले आसा ह्या संदर्भात कारण सरकार हे वेगळी प्रक्रिया आनी पक्ष हो वेगळी प्रक्रिया. पक्ष म्हजें काम आसा तें म्हजें काम संघटन चलोवपाचें. सरकार चलोवपाचें काम आसा तें डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताचे सहकारी करतात. पक्षाक जें कितें योग्य आसा की सत्ते खातीर शेवटी सगळे पक्ष सत्ते खातीरच येवपा खातीर झगडटा. सत्ता एकदां आयली बरोबर हांव खंयच्याच विरोधी मनशाक म्हणपाक शकना न्ही हांव की तूं हाजें काम करनाका ताजें काम करनाका खंय जावं हांव म्हजे प्रत्येकाक म्हज्या विरोधान कोण आशिल्ले किंवा ताजे विरोधान हाजे विरोधान कोण आशिल्ले आमी म्हणूंक शकत ना तशें. 2022 मगो आमचे बरोबर नाशिल्ले तरी पण मागीर जेन्ना तांकां आमी सरकारान सामील करून घेवन कारण एक स्थिर सरकार आनी फुडले सगळे करपाक जाय आसलें काम करतात म्हणजे विरोधातले कोणी आसतले आप आसतले RJP आसतले किंवा काँग्रेस आसतले कोणी फाल्यांच्या ऑपोजिटा भितर परत आशिल्ले तशें आमी सामके शक्तीपूर्ण शक्तीनिशी झगडपाना तर झगडटले. पण विकास हो शेवटी पयशे कोणाचे आम जनतेचे जे लोकांचे पयशे जे टॅक्स रुपान येता तो विकास सगळ्याक सारको करपाक जाय आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें प्रत्येकाचे मतदारसंघान विकास जो आसा तो तितलोच तांणी सांगिल्ली सगळीं कामां केल्लीं आसा. इनफॅक्ट केन्ना केन्ना कोणाचे आमचे भितर केन्ना केन्ना मतभेद आसूं शकता ताजें कित्याक काम करता हाजें कित्याक काम करता आसूं शकता पण तशें जायना. ताका योग्य न्याय दिवचो पडटा आनी तो न्याय तांच्यानी आमी सगळ्यांक दिल्लो. तुमचे अलायन्स पार्टनर सुधिरान सांगलेले की आपण जो गोविंद गावडे कॅन्डिडेट ताका सपोर्ट करूंक शकना तरी आसतना तुम्ही कॅन्डिडेट कसो तें ताजें मत जें आसा ताणें सांगलां की तो आपूण तांकां सपोर्ट करूंक शकचो ना मान्य आसा न्ही ते ताजें वैयक्तीक मत आसा. अलायन्स तुमचे अशें कशें काय म्हणटा कारण अलायन्स आसून सुद्धा एक हांवें काय म्हटलं तो अलायन्स ताणें तेको दिलो म्हटलां तुमी शब्द म्हणू नाका सामके शब्दशय वता. मोगो आनी आमची युती आशिल्ली ताणें मोगोचें पत्र जें आमकां दिलां तें आतां जाल्यार दाखयता तुमकां. त्या मोगोच्या पत्रांत तांचें पूर्णपणे आमचे ते 3 कॅन्डिडेट आसा ते 3च कॅन्डिडेटाचो नांव आसा त्या कॅन्डिडेटाचें नांव ना कळ्ळें न्ही. पण सर कितें आणा मोगो पक्षान दिल्लें फाल्यां ते दुसरे कडेन कितेंय केल्यार चलता म्हणजे परत एकदां सांगता तें ही तूं उलयता ती मागीर डिबेटीक एक दीस मागीर हांव बसता त्या डिबेटीचो प्रश्न वेगळो आनी हो प्रश्न वेगळो. हातूंत भितर फक्त तांणी बरयल्लें आसा गोपाळ धर्मनाय अदिती एलायस पुष्पा गावडे आनी तारा हडफडकर ही 3 जण आसा. हें मोगोचें पत्र आसा. मोगो आमचो युती आमी बरोबर झगडिल्ले आसा आनी एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक जर आमकां जर त्याय भितर जर सपोर्ट जर केलो आनी जर स्थिर जर जाता तो जिखून आयिल्लो आसा न्ही. ओके आनी एक इश्यू म्हणटा भितर की जेन्ना ZP इलेक्शन जाता वी हॅव ऑलवेज सीन मोस्ट ऑफ द टायम हे ZPंतले थोडे जाण आमदार जावपाक पळयता. सो इच्छा सगळ्यांची आसच्यो इच्छे कोणें थांबोवन दवरलें ना. फाल्यां तूं पत्रकारिता सोडून आपुणूय आमदार जाता म्हणत जाल्यार हांव कांय म्हणूं शकना. हय तूं संपादकय जावपाक सोदलेलो कितें आसा आनी केन्ना केन्ना बारीक पत्रकार आसता तो मागीर तो आपूण सिबी सोडटा आनी आपलो चॅनलय काडटा तशें आनी कोण तरी आपलो पक्षय काडटा कांयच ना व्हडलें तातूंत. ही डेमोक्रेसी आसा लोकशाही आसा. लोकशाहीक सगळ्यांक अधिकार दिल्ले आसा त्या अधिकारां भितर ते वागतात आनी त्या अधिकारां भितर फक्त शेवटी कितें जाय तुमी जशें योग्य बातमी लोकां कडेन पावयता कळ्ळें केन्ना केन्ना नाका जाल्ली आसतली पण पावयतात तशेंच सरकारा भितर जो कोण आसा ताणें योग्य तरेन जनतेचें काम करप. शेवटी वी आर फॉर पीपल. सुदिनान सांगलेलें आसा की दोगांयची युती आमची बरोबर आतां तुजी ती गाडी घुंवून आयक 22 27 27 तुमची युती कशी असतली 30 कॅन्डिडेट सपोर्ट करूंक शकना जाल्यार 27 कशी जातली काय म्हणटा. 30 ते सगळे गजाली राजकारणान भितर त्या टायमाचेर त्या परिस्थितीनुसार जातात त्यानुसार सगळ्यो जाता. तुमी कित्याक 27 जातले आतां 26 लागता ताजें स्वागत करा मरे पयलीं. 2026च्या ह्या निमतान भितर हांव सगळ्यांचे गोंयकारांचें स्वागत करता आनी ह्या देवा कडेन मागता की हें नवें वर्स तांकां नवी उमेद नवी आशा आनी नवी उर्बा घेवन येता ते हातूंत भितर तांची सगळीं कामां जावन आमी प्रोग्रेस करचो फुडें वचचें. वी हॅव ऑलवेज सीन BJP स्टार्ट्स वे बॅक नो इन एका वर्सा पयलेच स्टार्ट करता सगळें त्याला बरोबर आसा तुवें पूण ताजो अर्थ असो न्ही की हांव सगळें डिटेल सांगता. म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक तुमचे काय कितें आसतलें अलायन्स म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आतां येता तर येवनी मरे तांकां सांगया आता 2-3 महिन्याने आतां फुडले 2 महिन्याचे 5 महिन्याचे ना मागीर ताच्या फुडें आनी इलेक्शन ना डायरेक्ट असेंब्ली हां मागीर जाता कितेंय जावंक शकता. खंय बसतलो
थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू.